দেখেন, আমার নাম হলো গোবর্ধন। আচ্ছা, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, 7-8 কিলোমিটার দূর থেকে। ওকে, আমি ধন্যবাদ। পেটে খেতে চাইনি, হাজার হাজার লোকে খাওয়াইতে চাই, কেমন করে খাওয়াইতে চাই। এই ভুতনির জলটা কম হতে গেলে খেতে পাবে, আমি খেতে দিব না। আমি ভগবান নয়, একটা আমি গরিব লোক। তোমার জন্য আমি খেতে পাবো, আমিও খেতে পাবো, আপনিও খেতে পাবেন। দেখেন, তাড়াতাড়ি কথাটা হয়ে যায় তো কালকে মাফ করবে, ভিডিও কল করছি। এই যে অনেক জল যাচ্ছে ভুতনির, আমাদের বহুত ক্ষতি করেছে। একদিনে ঘরে आंगन आंगन, हिंदी बोलती आंगन आंगन, और घर और बारी, जिसको कहता है मकान, समझ गया ना, सब बह गया बाबा। आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जब नदिया के पानी कमेगा घटेगा, तब ऊंचा से पानी गड्ढे में जाएगा। और 2-4 दिन पहले नदिया के पानी फूल गया, ऊपर उठ गया और कुआं में भर गया बाबा। और जब कुआं में भर गया तो सब आंगन घर मकान बह गया। चलो बह गया तो बह गया, क्या करे। कभी 1 रोटी खाया, कभी 2 रोटी खाया, फिर तीसरी